Okay, so hello everyone. For this discussion video, we have to discuss about rhombus. So based on the previous discussion videos we were able to discuss that rhombus is also a classification of a parallelogram in which we have to consider that a rhombus is a parallelogram with all sides are equal. A rhombus may also be defined as an equilateral nga parallelogram. So the term nga probably ma-encounter ninyo sa ibang yung mga books or sa ibang yung mga materials, pwede man ginatawag man siya as rhomb, okay, rhomb lang, or diamond. Okay, base ma-encounter later on. So, sometimes, ang mga word, ginagamit sila instead of the word nga rhombus. And another trivia, if for example, ang rhombus naton has an interior angle or angle dali between sa mga sides, of 45 degrees. So for example, 45 degrees ang mga interior angle. Ginatawag na siya naton ang ina nga rhombus as lozenge. Okay? So take note lang base ma-encounter nyo later on. Okay. So if we recall in the previous mga discussion videos, okay, kung ma-recall natin sa mga previous natin nga discussion video, we have different formula sa sari-sari nga type of parallelogram to mesh or to solve for the diagonal of certain nga parallelogram. And may ara man ta separate nga formula for the diagonal of a rhombus. Okay? Para using square, ang aton nga diagonal of rhombus are perpendicular bisectors. Okay? Kung makita ninyo diri, so this one, ang aton nga angle between sa aton nga mga diagonals are 90 degrees. And take note lang of the formula kung paano naton kuhaon ang aton nga side. For example, kung given ang aton nga duha ka measurement of the diagonal, so formula nga pwede gamiton is your B is equal to your square root of. Okay, so square root of your 1/2 sa isa ka diagonal squared plus 1/2 of the another nga diagonal squared. Okay, so amo yung formula for kung given for example ang diagonal and then kuhaon nato ng isa ka side. They are also bisectors of the opposite nga vertices. So are mga opposite nga vertex. So bisectors na ang aton nga mga diagonals. So using the Pythagorean theorem, the diagonals may be obtained in a similar nga manner para usang paggamit naton or pag-apply naton sa parallelogram. So pwede naton lantawon, okay, or i-solve ang aton nga mga rhombus gamit ang mga formula sang parallelogram. But for example, if you are given duwa naton ka diagonal and pangitaon naton ang angle theta, which is the angle nga opposite sa aton nga shorter nga diagonal D1. So ang formula for the theta or the angle is equal to 2 tangent or arctan of D1 over D2. Okay, so just take note of the formula. So normal lang siya if we have to look at the analytic geometry and solid geometry or plane geometry. So damo-damo kada sang formula nga pwede ma-encounter. Next, so use ang aton nga iban nga types of parallelogram. So pwede man yang ipamangkot sa aton is about perimeter. So maghambal ta perimeter, so that is just the measurement of the sides or the sum of the sides. So for example, ang aton nga side dali is B. So both siningon ang aton perimeter is apat lang ka B kay equal sides lang man sila. Okay? So that is for the perimeter of your rhombus. And for the area naman sang rhombus, area of a rhombus may be determined by any of possible formula nga gamit man naton for the parallelogram. So the area is 1/2 the product of the two diagonals. So another lang formula. So especially if we have a rhombus, that is 1/2 D1 D2. Okay? So isa ka formula for finding the area of your rhombus is 1/2 D1 D2. So note nga ang aton nga
nga angle nga na-form sa duwa naton ka diagonal is 90 degrees. Okay? So, since the rhombus is also a parallelogram, so the area is also the product of the base times height. So, pwede man yung gamiton yung mga formula is base times height. If ever, depende lang kung ano ang given sa problem, pwede mo man magamit ang formula nga base times height. Okay, so the area is just gingamit din naton the area because we consider that the area is twice the area of one of the two nga congruent triangle nga ka-form diri naton. Parehas ang kung paano naton gin-derive ang formula for the parallelogram. So, this is the same method nga gingamit naton sa area sang parallelogram, base times height lang. Okay, another nga parallelogram is the trapezoid. So this one medyo familiar naman kamo ni kakita ni nga figure. Trapezoid is a quadrilateral with one pair of the parallel sides lang. So amo ni ang kinalain niya with the parallelogram. So sa sini nga figure nga nagkakita naton, the parallel sides A and B diri sa aton nga figure parallel sila nga duha. So they are called your bases. And then ang aton nga h diri represents ang aton nga height. So which is perpendicular siya nga ang aton nga h is the perpendicular nga distance halin sa aton nga A pakadto sa aton nga B. Okay, take note lang of mga terms na pwede ninyo ma-encounter later on. So, a trapezoid containing, for example, duwa ka right angle is called right trapezoid. If ever lang basta may ma-encounter ka mo dason, right trapezoid. Basta may ara ka duwa ka right triangle. Or right angles, I mean. So, kung ang aton nga non-parallel nga side, ari nga side, so for example, ang ina nga mga sides are congruent or similar sila nga duwa. So, tawag na naton sa ila, parehas ang aton nga triangle man, ginatawag siya naton kung congruent niyang duwa. So, pwede siya na, ginatawag siya naton as your isosceles trapezoid. Trapezoid. Okay? So, the base angles of an isosceles trapezoid are also congruent. So one can observe that the relationship among the sides, the heights, and the base angle of isosceles trapezoid may be obtained from sa sininga part kung natawa naton ha. So we have your base, your height, and your angle. Pwede naton diri lang tawon sa aton nga sa sini. Okay? So this is your h, this is your theta. So, ang ari nga part is b minus a all over 2. So, ari na di tanan sa sininga triangle ang imong mga parameters na pwede ma-encounter. Okay, so question subong is, usually amo lang mo na yung ginapamangkot with a trapezoid. Paano kwaon ang area? The area of a trapezoid is equal to the product of the mean of the bases and the height. So maghambal ta mean that is i-add ta lang man ang duwa divided by 2. So that means that is equal to, so area naton is equal to bases naton. So we have which is area of the bases or the length of the bases, sum of the bases. So diretso ka lang b all over a divided by 2 multiplied by height, or 1/2 a plus b times height. Sum of the bases divided by 2 times h, or 1/2 a plus b multiplied by h. So, amo lang mo ng formula nga kinahanglan nato tandaan for the trapezoid. However, hambal naton kagina may ara pa kita isa, or sa previous nga discussion video may ara pa kita another type of parallelogram which is the trapezium. Wherein hambal naton ang trapezium is a quadrilateral with no two sides that are parallel. So wala ka parallel sides. So in finding the area of a trapezium, ang wala kita sa specific na formula nga pwede magamit. But pwede naton gamiton ang any of the three general formula of quadrilateral. So pwede lang naton gamiton ang any of the three general formula of the quadrilateral ari. Okay, pwede lang naton amo ni aton nga gamiton for the area of the quadrilateral nga pwede naton ma-encounter.
later on. So this is it for now. Watch out for the example videos on the different types of problems na pwede natin ma-encounter, especially on the context of quadrilaterals. So this is it for now. Thank you. Stay safe. God bless.